मडगांव पालिकेन सोपो वाडयला ते नदरेन पालिकेन बाजारांतल्यो सुवात्यो मेजपाक सुरवात केल्ली, पूण आदलो मंत्री बाबू आजगांवकार आनी हेर विक्रेत्यांनी ताका सुवात मेजपाक दिली ना. नवे दर वा वाडयल्ले सोपो दर विक्रेत्यांक मान्य नात. कसलोच निर्णय घेवपाचो जालो जाल्यार तो विक्रेत्यां बरोबर चर्चा करूनच घेवपाक जाय अशें विक्रेत्यांचें म्हणणें. विक्रेत्यांक सुवातो आदींच मेजून वापरपाक दिल्यात, पूण तेच सोपो दर वाडोवन दिले जाल्यार बाजार बंद करून निशेध उक्ता येतले. विक्रेत्यांचे वतीन आदलो उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकारान शिटकावणी दिल्या. हे सोपेकार आनी आमगे म्युनिसिपालिटीचो मार्केट इन्स्पेक्टर चीफ ऑफिसरान तांकां एरिया मेजपा खातीर हांगा धाडले. आतां मार्केट जे आहा हे मार्केट दर, न्यू मार्केट दर नाजाल्यार गांधी मार्केट दर हेंचे एरिया वायज कलेक्शन ऑलरेडी जाल्लें म्युनिसिपालिटीन घेताले म्युनिसिपालिटी आनी तें कलेक्शन जावन म्युनिसिपालिटीचो एरिया वायज घेताली पळय हर एक तेंचे कडेन रेकॉर्ड आहा हर एक दुकानाचो. आतां रस्त्यार बसता तेंचो ना, पण हेंचो रेकॉर्ड आहा. न्यू मार्केट, गांधी मार्केट, फिश मार्केट, कळ्ळें तुका. आनी हांकां त्या दुकाना वयल्यान तांकां पयशे कितले लागता ते खबर आहा. त्या प्रमाणे तेंच्यांनी पयशे घेतले आनी ते पयशे घेतले आनी त्याच प्रमाणे तेणें सोप्याचें ऑक्शनूय केलें. सोप्याचें ऑक्शन करतना म्युनिसिपालिटी कितली कलेक्ट करता तेजे वयल्यान ऑक्शन करता न्ही, आनी तेंचेय कितें आहा तें पर्संटेज दवरून ते ऑक्शन करतात. ओके. आतां काही लोकांनी चड घेतले आनी कितें घेतले तेंची जबाबदारी, पण आमी जे वेंडर्स आसात ते म्युनिसिपालिटीन जे एरिया वायज दिल्ले आहा पयशे त्या प्रमाणे आमी दितले. न्यू मार्केट, गांधी मार्केट ह्या प्रमाणे दिता. आज अकस्मात येवन ते डबल पयशे मागपा लागले. हे डबल पयशे कोणा? आमी हे पयशे दिताले इतले तितले तुमकां मेळटले. ओके. कमिटीक तुमी विश्वासान घ्या, डिस्कशनाक सांगा आनी मागीर तुमी कितें आहा तें ठरया. नाजाल्यार आमी दिवचे ना, नाजाल्यार आमकां एक तर सांगपाचें हें सोपेकारांक तुमी हेल्प कित्याक करतात, हे पयशे चड घेवन कित्याक हेल्प करतात, हेजे भितर फायदो कोणाचो, हेजे भितर कोणा पर्संटेज वयता तेंय आमकां कळपाक जाय. हें आमी सांगलेलें. हात आसा काय ना तोय कळपाक जाय आमकां. हे उठसूट जे ऑफिसर धांवतात आनी ते साठी चीफ ऑफिसर इन्स्ट्रक्शन दिता केजे वयल्यान दिता. ही पयलींची हिस्ट्री त्या खबर ना, पयलींचो सगळो कसो हिशोब जातालो तो खबर ना. हें कळपाक जाय आमकां. नाजाल्यार आमी सिरियस घेतले मार्केट, दोनूय मार्केट बंद जातले. आमी डिसिजन आतां घेवपाचें आहा. दोनूय प्रेसिडेंटाक आपयले हांवें तेंचे म्युनिसिपालिटी आमचे न्यू मार्केट आनी हें